যারা যারা পরকালের সেবা জোরে জোরে দেবে হাতে ব্যথা থাকলে আলাদা, যারা জোরে জোরে দেবে না ভগবান পরের জন্য তাদেরকে হাত শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি हरे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरे भैया तेरे पैर परो एक बार हरि बोल भैया तेरे पैर परो हरि बोल भैया तेरे पैर परो एक बार हरि बोल भैया तेरे पैर परो एक बार हरि बोल हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल केशव हरिबोल 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 गाइते गाइते প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত সহপাঠীদেরকে এত নামের মধ্যে মগ্ন করে দিলেন। শুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে যদি নাম শোনা হয় তাহলে পাপী অধর্ম নিকৃষ্ট সবাই নামের মধ্যে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। बोल भक्तवत्सल भगवान की। একদিন যখন 6 মাস